Салом алейкум, брадар азиз, шумо дар канали Добрый Таджик, бо шумо ман Назар. Брадар азиз, имруза темаи якум хеле выпуски ма мешавад ки ай бораи барои халқи тоҷикимон хеле фоиданок ай одамо як одаме ҳаст ай бураш гап мезанам ки мумкин хеле халқи мо дар ҳамон одам подписаться кардаган дар Инстаграм. Мехоҳам ба шумо и як полный более подробно шумо да бифаҳмонам ки ай хеле одамо и хеле якта неста чандтан эҳтиёт бошем ки дар дасти ҳамхеле одамо нагзарем. Мегзарем бар мавзӯи аниқ ва бораи ки гап мезанам. Бадруи азиз, имруза барномаи мо дар бораи Абрек офишал ҳастае ку дар Инстаграм опять с камерай. Ҳами бародармона ма қатъи шинос шудагим 17 июн дар ҳами Инстаграм ҳоз телефонма мегирам дар Инстаграмам қатъиш переписка кардагим чи хел ҳами одаморо истифода мебара. Более подробно шумо да мефаҳмонам, тамошо кунем, ба фикрам шумо да хеле фоиданок мешавад ки чи хел одаморо дар дабрати дар мақсад дасткушодӣ истифода мебаранд и чи хел сум кор мекунанд. Ҳами перепискаи мо ай рӯзи 17 июл сар шудага. Салом, ҳама вақт ина более подробно шумо да мефаҳмонам ки ҳами тема ба бораи чи ҳастае. Мақсади ма ки ҳамаи амон вақте ки як сол пеш ман мехостам Инстаграмро пеш барам, ҳамаи блогеро қай саркор мегирифтам то Эдвард Била, мақсад ҳами Абрек, ҳами оқати ман саркор доштам. Қай гап мезадем, ҳами одаморо истифода бурда дар роҳи гапҳои исломӣ бисёр гирифтан, чун мақсад бисёр худотарс меган, не ки мехел шуша сиёҳ мекунам. Просто мехоҳам ки ба шумо барасонам ки аймхел бародаро эҳтиёт бошен. Инами перепискаро ман листат мекунам, мақсад видеома нишон додагим, ҳамаша гуфтагим, баъд гуфтам сколько стоит реклама, баъд гуфтан хай 5000 мо партофтемаш, як бор моро реклама кардан. Аймеят оста переписка омад дар ина мақсад чеки партофтаги 5000 дар чи рӯи экран дидестен 5000 шофтагим дар киви кашлокаш ба ютуб ма реклама кардан, рости роликома роӣ кардам. Баъд як рӯз гуфт ки брат я не сплю, мақсад ами моменти истифода бария хай мо одаме ки у вақто вазиятам хуб буд як сол пеш ҳами мақсад дасткушоӣ мекардем, одаморо ёрдам медодам. Чӣ хеле ки медонем ман контенти русӣ доштам. Гуфта ки брат я не сплю 3 месяца работаю, я оилада бояд хона бихарам. И хеле жал давид кардагия ки бояд ман ёрдам бишудам. Ба гуфта ки 30000 намераса, мақсад чӣ кадан дар кора ёрдам додан дар кора. Ман одами дилкушо хостам ки мечтаи ман ҳамия ки одамда бояд хона бихарам, одами ношиносда. И хонахарӣ дар маъное ҳастае ки як каса бояд сағира ки дар берун мондагия дуруша бояд дилкушо хача бигум як ёрдами хама бирасонам. Ҳамиҷада мақсад як рӯз гуфт ки ман 3 мошид хов намекунам, сумкор мекунам, мада 30000 намераса ёрдам буде. Баъд ман гуфтам майли брат, агар ба як мақсаде ки ман сума мепартом, шумо бояд мада документҳои хонаро нишон будем ки шумо харидем, ман хеле хурсанд шам. ҳамиҷад мегзарем бародаро ин овози миёем. ҳамонҷа номуша Сайфуллоҳ гирифтага, агар бидонем бародаро бисёрш каси хач гап зада боша, номуша ҳар хел мегира, хача барои ма хача доғистонӣ гирифтагия. Одамо да хелш намега ки ман тоҷик мехел, одамо да мега ман азербайҷанцам, ам хеле да эҳтиёт бошен. Оз мегзарем более подробно ки бо нагӣ ки ман дурӯғтон мегум мислуси наминайсага ки я родом мисия учуз Москве гуфтагиам, мегам меня зовут Сайфуллаҳ. Ам хел гап задагим, по-моему остаток Иисус осталось собрать 28 000. Очень приятно, что идём. 28 000 я собрал 490 000. Хаям хеле на рафтем, баъд голосовой рӯй кард. Не я голосовой шамемонум, шумо гӯш кунен. Ух ты, какой тигр. Слушай, вале, честно, вале, я сейчас вот, у меня руки задрожали, я такого не видел, да, от людей. Я не знаю даже, что сказать, но если ты не шутишь, конечно, это было, они завтра вечером уже заехали в этот дом, они живут, у них, понял, какой избутка. Инам хе бародари азиз, одаморо истифода бурда жал задавид кардем, ҳамаша даже переписка бибинем, ради Аллаха хайр брат, садақа каждый из нас может в такой ситуации окажется, ҳамаша гуфтагим мақсад чача кардем. Хуласи гап омадагия ҳами одам оста гум шуд. Ман ҳам қазораш кардам ки ман документҳои хонаро роӣ кунем ки ман бинам мара ягон чи роӣ кардагӣ нестанд. Ман хай гуфтам ки мумкин ҳами одам хайр мекуна, ягон ҷо нишон намета, якмош хай ҳаст одамое ки хайр мекунанд вообще хушон нишон наметанд. Баъд ман дилам дур рафт. Баъд як рӯз як бародар ҳоли перепискаш агар биём иншоаллоҳ мемонамтон, як бародари дига урус навист ки ҳами одамам мешиносӣ. Ман гуфтагим ки ҳамихе салом алейкум, адисе бораи ман сум гирифтак, мақсад
همین گفت یوردام میتم گفت برات اما هم سون گرفته گه دروغ کرده گه گفت فوتبال روی میکنم مگزین هم خیلی دستافکش نرفته بود در اینترنت برومد که یک بودم و ایگره 100,000 دکیدت که گه برادر عزیز میخوام با شما برسونم که ام خیلی آدمو احتیاط باشن که در چنگ هم خیلی آدمو نغلطین برای اونی که شما را فریب میکنن این خیلی آدمو گنده بسیاره برای هم میخوام با می خلق خمونده برسونم که ام خیلی آدمو بعد میگه که هم وقت می نویسیش میگه ایتا ولید میگه منیجر شاید فیلم دروغ میگن وقتی خچا فورا گاب میزنن نه فورش خچا دیگه اودام میگیره منیجر شاید خیلی دول پولک سوم میگیره مقصد هم یوردامو من نشون دادم خیلی چون برات دل کشویش کردیم که یوردام بده هم خیلی گذشت اونم تیگر که в تاجیکستان هم گفت میام میبینم یگون برو مگه نیست یا روز مینایسه میگه در کانادا میگه ما گرجنین امریکا میگه در بو میگه در پولشا در چخیا هر روز گپای هر خلا میزنه برای هم که نمره واتساپ داده بود قطعیش گپ زدگیم ایمی جد میخوام شما دا برسونم که شما هم خیلی آدمو التماس بسیار باور نکنید برای که تاجیکای بسیارش دلکشان میخوان یوردام بدن ایسا هم خیلی آدمو بسیار آدمو در اینترنت میبینن اما چیزا ریال این چیزا نمیدونن بسیار آدمو رو در دبرتا در امی گپای هر خلا استفاده برده ازشون سوم میگیرن همین آدم هیچی نداشت از مغازین داره بیزنسمن ماشین پوشین اگر استوریش اهمیت داشته باشین میگرده ایسومی که ایسومی خلق بسیارش میخره میگرده میگه مرا گوسین گسان فایرود کرد من نرفتم ویچرنی اورگن میگه مرا فایرود کرد نرفتم کاروچ هم بسیار دروغ میگه ویچرنی اورگن هر یک میره و زیاد فایرود میکنه کجا ویس میر میشناسه ایره هیچ کنه میشناسه ایره ماکسیمم مردمی غریبی هستی که امی گفت اپو میگرانتو امی تاجیکا و ازبکا و قرغزا و داغستانی و خچو میشناسن امو گراجانی روسیه مثلا داغستانی و چچنسا هم میشناسنش این بسیار آدما را استفاده برده اما آدمای знамениті اوساک پوسا باکسیور هستن اما داش نمیدونه همین کیچ خه سوم کار میکنه امی جا داش اینم جا پیلیپسکا دا بو کای که реклама заказ کنم یا روز میگه که قطعش افیر دا برو مدابنم گفته که بعد افیرش сразу سوم میپرسه میگم که آدم нуждаться کسی یوردامش کو آتا ابرک من 10,000 دیگه شروع کرده هم خه سوم میپرسن سوم میکنن هم خه فریب میکنن آدمو را همین جهت احترامونه خواهش کردم میشود که همین خه آدمو التماس احتیاط باشن یا بر 500 سکت همچون دروغ وری بعد 500 سکت سپیشال برای که یه آدمای فریب میکنن همین جهت التماس زیاد و شما خواهش کردم میشود که شما احتیاط باشین همین یک نوار دیگه کدا باشون در دیگه کانالم همو جدا مثلا نیم بالا دابینن подсказка میبرویا همو ویدیوش مو میتونین بالی پادروم تماشا کنین در او تمام میخوام با شما یک چیز خاطر رسون کنم برادر عزیز اینم جا ما بریگه قضیه گپ زدگیم نشد یا اویلای توجیکی در شهر تولا هستم من یوردام شما دادم فرزندشون میخواستم با مسکو بیارم که در بودجتم نمیرسید گفتم بیا زبور کنیم هم یوردام بدیم هم خیلی سلام همینجا در گفته است که بیا یوردام میکنیم хорошо тихо чем помочь скажи брат машалла потом неделе продукты отправляю Иисус хай переписку нишону хай чисто que удам боварам кна que همه چه انی قصد прислай фото текст Иисуса همه چه روی کردم همه удам من نکرد هو давай گفت هم خواست گم شد با گفته که من خیلی مثلا زبور روی کردم همونجا چانس میجام شده بود یاد ندارم راستی خیلی با 20,000 که خمتره کن رفتم ای طولا کودک آوردم سر لباس کردم با توجیک هستن امورا بردم در خونهشون رسوندم کودک ابرد نه مثلا همینجا گفتم قدیش کار کنم امی یک زبور کنم که یوردام بدم امی یک چه بعد فهمیدم که امی هر آدم با ملت خودش کار میکرده است با فایده خودش کار میکرده است من خواستم توجیکای یوردام بدم با اورسی هم بردم گرچنده که آدما خیال میکنن که پول اورسی گابزم زاش اورسا یوردام دادن نه 80% که ولایی که من یوردام دادم چی به کامera چی با کامera همش توجیک بودم برای چی من توجیکا براشات میکردم من یوردامش نمیدم برای چی من یوتیوب اورسو رفتم برای اون که چند بار ولای توجیک من دروی کردم گفتن یوردام بدم گفتم شما چی اورسو گفتن نه ما یوردام نمیتیم تو توجیک توجیک اختا یوردام بده امی جد ما یوتیوب روسیسکی باز کردیم اگر کسی نمیدونه همین رولیکا ما کردگی بدم برای چی ما یوتیوب روسیسکی رفتم برای اون که هر کس میگم که غمی خچ میخره غمی ملت خچ میخره مقصد گپی ما که میورم اینا پروداکتو ما روی کردم завтра выложу گفت دیگه هم خیلی نمونده روش سیاه کرد بجوشی دم خیلی نویسمش اینا میگه که спасибо брат Абрек скажешь Иисуса бо переписка тайор میکنن میگه галочка میگیرم готовлюсь сказать о Иисуса گفتم توی دا بیو های مقصد که میام همه چرا گفت میام هم خیلی اساستا готов میکروفون ما برانداد میشم Иисус خیلی چیز جال زدید میکنن که ما باورش کنم خیلی من گفت اپو آدمی ساده بود تا روزایی که انشالله ما یکم خطاگی دیگه نمیکنم برای چه خیلی که ما آدما رو یوردام بدم
проверкой вазбин мегзаронум прежде ки фребам накунанд, то ҳамин барои ки ман шатак хӯрдаги чанд бор шатак калон хӯрдагим, сумои калон додагим барои ёрдами одамо. Инҳо бародари як одамое ҳастанд ки дар бисёр гапҳои исломиро истифода бурда. Ислом як чизе аст ки беҳтарин аст, чӣ хеле ки мегӯянд ислам идеален, но мусулман не идеален. Ҳар як инсони ҳар як не тоҷик, ҳама любой мусулмоне ки дар рӯи дунё ҳастай, ҳар яктай мо гуноҳ дорем, ҳар яктай мо ҷавобгӯӣ дорем барои оне ки чӣ хеле бо мегӯм масъала ки ислом идеален. Агар мо ба ислом бирем, полни шариати ислом мақсад риоя кунем, инсони беҳтарин мешавем ки мақсад хеле хуб мешаванд. Лекин ҳар як мусулмон ҳастай ки ҳар корҳои безе мекунанд, дигар миллатҳо мебинанд, фикр мекунанд ки ҳамин мусулмонан корҳои ҳархела мекунанд. Ҳамин инсонам гапҳои исломиро истифода бурда халқа фиреб мекунанд. Бародари азиз, барои ҳамин эҳтиромна шумо хоҳиш карда мешавад ки шумо эҳтиёт бошед, дар чанги ҳамин одамо мазадагиам шумо нағалтед. Барои чӣ мо хеле випусков каданием ки халқи моро шаҳуй кунем ки одама ба словам ба инстаграму ба интернет мақсад бовар накунанд. Чизе ки ҳақиқи аст одамо бисёраш намедонанд. Хай дар ҳамин масъала мегзарем ки хеле гуфтам подсказка мондагӣ будам дар болои Абрек меброя, ҳамонҷода айбораш гап задагим, ҳамон видео хай гирифта буд 30,000, бисёр одамо гуфтагианд ки переписка нишон буд. Ҳамин ҳисоб ина переписка кардагим, ина бо дар сайташ медром, ина бинем бародаро ки ина 355,000 дорад страничкаи худша ҳамин одам. Барои ки ман қачон гап задагим, ҳамаша дидагим, ина хайна тоҷикои мон дар друзои ман дикас ҳамин одамда лайк мондаги. ҳамин одамро истифода бурдаги. Барои ҳамин ҷиҳат мехоҳам ба ҳамаи халқи тоҷик бирасонам ки ҳамин одам шумо дар ягон сум пурсид, мумкин бисёр гап қадим бисёр одамо гап мезананд, истифода мебарад, дида ба аудитория калон дора, ҳам хеле одаморо дасте гапи фиреб мекунад, истифода мебарад. Барои ҳамин эҳтиромна хоҳиш карда мешавад ки шуморо эҳтиёт кунед ҳамин хеле одамо. Хай бародари азиз, ба ҳамин выпуски имрӯзаи ма тамом мешавад. Як мақсад антигерои чи выпуски мо буд ки одаморо истифода бурад, дурӯғ мегӯянд. Илтимос касоне ки медонен, касоне ки ҳидоят кардаги дар комментари шумо бинависед ки мо бидонем ки бобиқар халқи мо чанд кас фиреб кардагианд. Барои ҳамин выпуски моро выпуска намегем, як чизи фоиданок барои информатсияи хубе аст барои халқи мо. Хай гуфт гапо медонам, ба фикрам полезни мешавад, бисёр одамо дар спас медонанд. Тансият хона обод бошед, дар канали мо подписатсия кунед. То бозид. Панои Амад ба худо.